gagawin kang ilangan magod kaya kasi Magpapagames mo, meron ano? As you can see, Fred, no? Grabe tayo ang support sa atong mga ka-Indians fanatics karong hapon. Of course, let us introduce ourselves first, Fred. My name is host Chassie, and my name is host Alfred. This is it, the ultimate one big Mr. Mark Bieber! Also, na-appreciate ginagawa ng mga Indian fanatics, no? Looking at hello, hapon, you're all the way from Big Lee! Wow, kalayo! We have from Big Lee! Wow, mami mo, Juki! Uhaha! Wow! I like the support! Sakot sa mami ko sa! Kapag dali ni daw! Mami, sis ka na hala, Juki, ka masabak. Unsa man ang imong energy level na musabak ang Dudong Elias? Pila ka katuig na practice, ani? Tugay na! Kuya man, na rin na sa tadere. So, ito all the way. Thank you very much! Thank you very much, guys! Pwede ba natin mapakitaan may dance move? Nakabal ay kamay dance na ay surprise! Alright, so later on surprise. But of course, Miss Alfred, we will be giving away prizes. So I know you guys are very ultimate fans of Elias. Later on, masaksihan na dyan nato ang grind ni Elias na. Crispy na siya sa ako ang mga all the way from Gold Coast. And then, from New South Wales! From New South Wales! Wow! Ako kami sa New South Wales. Orange, New South Wales. Bisaya ba tayo? Of course, Bisanang Dakota. Ay, Bisayang Dakota. Grabe. Pagkatan ba tayo din? Sususahan na lang tayo. Pag-asa mo. Tulog ko! So, guys, thank you to all who's watching our live karon. And as you can see, people are lining up para na kung ang Dudong Elias. And of course, napasalamat kinaya tayo. Sa tanang kita nito, before sa ako kita karon, we are all sold out. Magpa-selfie na ba mo? Wala na may selfie, ha? May selfie, no? And of course, before ka malunod ko, hindi na tayo mapasunod na pero tagay sa chance naman ang baho. Joke lang. Ay, sa kadiri press, isa kadiri all the way from Hello! Wow, pag-asahan siya. Alam mo, ikaw talaga natin kasi yung hair cam. You're all the way from? Alam mo, yung alam ko na siya. All the way from Logan. Gold Coast. Sunshine House! Sunshine House! Wow! Sydney, ginawin lang Sydney. Kaway, pag-asahan! Taghan na, pagkadabaw. Makita ko na kung grabe ang support sa ubang fans na ito. I like the name. Wow! All the way from Asa na kami. Sure, grabe ang support. Grabe, may mga uniform pa sila. Wow! Grabe, mga ill. Thank you! Of course, gawas sa nila. Magpasalamat kita sa atong mga sponsors for this afternoon. Especially Massive Productions, yes. And then, ang atong ibang sponsors today, which is Vision House, Dixie Properties, Orient Pride Balikbayan Boxes, AMC Productions, Education, Kelly Grace Grill of Bags, Little Lawyers, and of course, our other sponsors as well, Schools Bar and Grill from Gold Coast, and Winston Bake Shop, and as well as Delgado Seafood from Red Cliff, AMC Events Entertainment, Mimo Shield for Photo Booth, and Aesthetics by Asia Ulab, Events by Jazzy, based in Australia, Queensland, and Pastor Marichelle and Carlos Scott of Impact Church. Thank you so much, guys. And of course, mga kauhahay, karong itong hapunan, no? Kabalo ko, ganahan na kita ay kung gusto. But this time, may hatag may mga special prizes para kaninyong tanan. Alright, so magpag-game sa natin icebreaker for this afternoon. Kapit na kayo tayo sunod sa concert. Pero may pag-isa na kay Jots.
Contestant number 1. Ma'am, what's your name, ma'am? Gemma, Ma'am Gemma, all the way from Gold Coast at the African sa Pilipinas, ma'am. Bye-bye later! Bye-bye later! Oh my God! Sige, okay ma'am, ready na ba ka sa atong sabak challenge? Siguro katras sa gamay mga karaan niya. Sige ma'am Gemma! Okay, ay nasa sa kayang iyang pasko dito kailangan gawin. Ano ba yan? If you are watching it, ano yan na si ma'am ang atong contestant number 1. Contestant number 1 si Ma'am. Si Ma'am Gemma, all the way from Gold Coast. Thank you so much, contestant number 1, Gemma, all the way from the Gold Coast. Of course, dili na sa kalupin ang atong contestant number 2. Mong taga-asa dito, ma'am? From Orange, New South Wales. Wow! New South Wales! Sige, makita rin sa mga dili, anighan kay pagkuyog po. Ngayon mga auntie nga, ready po mo sa apak! Ang ako na dyan masulti, ano na ila sa kadaghan yung supporter din, no? Dong, kung mukha imong kaguhahay, hayahay ka! Okay, ma'am, kung kinala na to. Lori, ma'am Lori, ready na ka? Let's give it up for Lori, all the way from New South Wales. Grabe ang galing! Hala! Buhay! Kung sino sa kadiri, ma'am Jem, ma'am Lori, grabe kin mo atras ba? Sabi kadiri, alam ko, medyo ko na makachuk kabit ko. Okay. Active tayo ka ng Lori ay. Grabe ang galing. Alright. Tuda ko ni ma'am, doon siya magsapak ko. Sige pa siya atras malugit ito. Okay ma'am, let's do this! Taga-asa sino? Taga-asa? Taga Sydney. Ma'am Josie, ready na ka? Okay. Alright, let's give it up for Josie, all the way from Sydney. Yan. Oh. Kasama ko na siya ng Sydney guys. Hindi siya atras. Thank you so much, Ma'am Josie. Salamat po, ma'am. Alright, hari na punta din sa atong sunod na contestant. Asa gitagigan, ma'am? KMC Midnight Post. Coast Harbor! Wow! Galing! Thank you very much! From Digos City. Woo! Kami ni Elias. Ang iyang asawa na si Abby. Relatives na ko. Wow! Kanila, from Digos. Wow! Alright, Charlene. Alright, Ma'am Charlotte. Let's give it up for Charlene, all the way from Coast Harbor.
sasayaw. I hosted her first birthday. Son's first birthday. Akti kayo sayaw, be. Ay, ma'am, kasi also mga nangandang dyan ka para ka. Dugay na dyan ka nangandang para nga concert, ma'am? Ay, syempre, ang naman nila makinisama ko ni Elia. Ready na kita. What's your name again, ma'am? April. April, let's give it up for April, all the way from the Gold Club! Wala, grabe si April, ha? Grabe talaga, April! Ang galing mo talaga! Thank you, thank you! Ma'am, grabe, dilit na dyan ko ato, ma'am. Grabe. As in, uy, this is the... Parang may winner na. Of course. Dapat walang papatalo. Naada ko na chika karoon ka po na mga. Aside ako no mga grabe ka sa Sabak Challenge. Ang imo ko nung ipapremyo. Kanito ko nung mga nagbitay-bitay din ma'am. Ma'am, your name is? Loy. Ma'am Loy, all the way from? Harmony. Perfect ka! Grabe! 4 hours drive! So there's been a 4 hours drive! Sabak yung 4 hours. Ay, sa Pilipinas, ma'am, taga-asa ta, ma'am. All the way from? Cebu! Alright! Kaway-kaway mga Ma'am taga-Cebu. Lloyd, nindot kayo ng outfit ba? Una ay best outfit ka talaga ngayon. Panalo na, dapat i-preview sa outfit, Of ha? course. Oh. Alright. Let's do the Sabak Challenge, Ma'am Lloyd. Let's give it up from Ma'am Lloyd, all the way from Hervey Bay! Kuyo ganti ka, ma'am? Sige, ma'am. Kuyo ganti ka. Sige. Asa naman? Yan na! Oh! Ma'am Lloyd and host Jazzy in action! Ay, a baby! Woohoo! Nangandang sa judicial. Urang ka siya, urang ka siya. Sige. Contestant number 6! Six! Contestant number 6! Urang ka muna, urang ka. Oh! Wow. May I have your name, please? So, Laya Kenyos representing Christchurch, New Zealand! Wow! Woohoo! New Zealand! Wow! May nanalo na. May nanalo na! Just dito kayo. Dito. Sige. Ayan na, ha? Galing, ha? Your New Zealand Sabak dance moves. All the way from New Zealand! Here we go! Wow! Nice! Nangandang kita si Mama Pao sa challenge. Alright, thank you so much. Asa naman sa dali? Alin na, ma'am? Tawag ako sa loob. Tawag ako sa loob. Alright, ma'am, all the way from? From number 1. Melbourne! Ano ba? Pumipila from here, oh. Hindi, pero nandiyan na kami. Challenge in 3, 2, okay. Last na to. Oh, last na. 1, 2. Wow! Napakahusay ni ate! Pasok na, eh. So, Ang galing! Mahusay! Excuse me. Oops, sorry, excuse me. Sorry for checking. Thank you very much, everybody. LSJ TV.